मो लाइफ सब भयानक दृश्य ये देखिए गाइस सब भयानक मो जीवन में साउंड सुन नी छानिया अवस्था माने एते जोर साउंड होला एते भयानक साउंड हां एटा मो मन भरोसा ना सीरियस यही नहीं अभी और सुनिए आज पर्दन सुन हाय हेलो जय जगन्नाथ वर्षा ओडिया ब्लॉग वन को स्वागत करुच्ची मो जगह तो चलतु आम आज बाहानगार भूत देखा जा तो भूत अच्छी कि ना तो आम गाड़ी में पेट्रोल पका चलुँ पेट्रोल पका सरी सारापर आम भूत देखा बाहर तो चलतु सांग मैंने अभी मजा आएगा ना आम गाड़ी में पेट्रोल पकई बाहर पड़ू बाहानगा अभिमुखे तो चलतु जी आज रियल फैक्ट भूत अच्छी कि ना ये जो ब्लॉगर ओडिया ब्लॉगर सब गोटे गोटे राजकुमार ब्लॉगर आउ सब छुटुटिया सब गोटे जाकि भूत देखा से भूत अच्छी कि ना सत कि ना चलतु देखा बाहानगर जो शब रखाई जो स्कूल ता भीतर को भी आम जीवु तो चलतु भिडियो देखा ये जो सब छुटुटिया ब्लॉगर सब कहते भूत अच्छी भाई किए मेसीन नहीं मारदे किए कौन देखा तो ये पेत आत्मा ये बाहानगर एक्चुअली देखा चलतु लोक भाई मिछर मिछर भाई ये डरा भाई आपड़ से भिडियो भी देखिए आप डरुंच भाई तो चलतु किसी देखा आज सत घटना किसी देखा भाई चलतु तो ये भिडियो मोर किसी माने ठंडा दिन में सुटिंग होता तो चलतु भिडियो देखु आगू आगू कौन हो तो चलतु देखा किसी भाई ना खाली मिछर खाली या डरदेवा ताकू डरदेवा भाई भूत कौन अच्छी सतरे तो चलतु देखा तो आम आसिक बाटे तो रही तो पछर ए जा हाँ तो गोटे चा फा मार देगी तो जा चलतु बाहर ए चलो 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 जी आज देखा कौन भूत बाहर देखा आमर व्यूअर्स को देखा कौन भूत बाहर तो आपण मैंने भी देखिए कहे कौन भूत भूत बाहर देखा ताल मिछ कि सत तो आम बर्तमान आसिक देखु स्वर धोइलु तो यापर आम आग को जा तो हूँ आग को हूँ बाहानगा अच्छी तो चलतु तो वीडियो सागर बन रुँ तो चलतु आगू जा चलो चलो जी आगू चलो आगू चलो तो चलतु आसिक पहुँची गलु रेलवे स्टेशन रास्तार तो चलतु आग को देखा रेलवे स्टेशन अच्छी आपण मैंने देखते रेलवे स्टेशन आगे स्टेशन ना यहाँ हूँ ये चेक गेटा तो चलतु चेक गेट पाखे देखा तो कौ पटे कौन एक्सीडेंट होता आम फास्ट टाइम आसीचु आम आगुरी के आसी नु तो चलतु देखा राति बर्तमान 11टा तो चलतु देखा एवं गोटे गोटे लोक रही तो चलतु एपट रही कि सेपट रही देखा ना गोटे ट्रेन जाऊँगी तो देखा तो एपटर कौन देखा ना देखिया सेपटे हूँ भाई पचार तो कौन कहते देखिया तो हाय सांग मैंने आम ए आसिक पहुँची बाहानगा तो चेक गेट पाखे देखी पारे तो आम बर्तमान आगू जा देखिया कौन हो तो आगर तो कौ पटे सेपटे अच्छी बोधे हूँ आमर हूँ जो स्टेशनटा जो एक्सीडेंट होता तो आम बर्तमान ये अच्छी चेक गेट पाखे तो चलतु आगू कौन हो देखिया बर्तमान देखिपे मो पछपटे हूँ से जो रेलवे एक्सीडेंट होता बगी पड़ी तो बगी किसी सब काटिक नहीं गले आउ कि बगी अच्छी तो चलतु देखा तो ये भूत अच्छी कि ना प्राय राति 11टा देखो गोटे गोटे लोक ये बुलूँ तो चलतु देखा ये भूत एक्चुअली अच्छी कि ना तो चलतु से ब्लॉगर मैंने जो मिछ कहते आपण मानक सबू देखेबी स्कूल को भी आम जीवु तो स्कूल भीतर को भी आम जीवु चलतु देखा आपण मैंने देखिपे से कटा बगी आउ सिलिंडर फिलिंडर सब पड़ी रातिर कटा है से बगी सब फांका हो तो चलतु जा देखा देखु सब लाइट तो दिखाई किए भाई भूत भारी अंधार भी भूत ना लाइट रे भी भूत ना खाली ब्लॉगर मैंने आसिक एमती देखा तुम मानक सब भय देखा कि देखु ये भूत अच्छी ये भूत पहला मु आग गोटे भिडियो एडिटिंग कर भूत पकेबी देखिपे बगीटी एमती पड़ी तो टाइम है आसिक हूँ 11टा तो हूँ चलतु देखा आगू को जा आगू को हूँ जो बगी सेपटे सब भांगी सब पड़ा सब उठीगला चलतु आगू अंधार जगह जा देखिए कौन हो भूत भूत अच्छा कि ना देखिया आपण मैंने वीडियो आगू देखु स्कूल भीतर को भी आम जीवु तो देखु चलतु आगू को तो कौन हो देखा सेपटे तो हूँ जो लाइट जलूँ सेपटे को आम जा तो रातिर टे डर मांडुची तो बहुत डर मांडुची कारण लोक मरी ये तो भूत भूत तो कहीं देखा ना तो चलतु देखा जो भूत देखा आपण मानक सियोर कहि तो चलतु आगू को देखा कौन हो तो आम गाड़ी गड़ी थी आगू को तो देखा कौन हो
ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଭିୟୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଭୟରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ଆଗରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ପଳେଇ ଯିବାରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁକୁର ବହୁତ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଭାଇ ବଡ଼ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। 11:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛି ବଡ଼ ଜୋର। ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି କୁକୁର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗେଟ୍ ବି ଉଠିଲାଣି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ହଉ ଆଇଲା, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, କୁକୁର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା ଭାଇ। ଚାଲରେ ଭାଇ, ଜାଣିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବା ଭାଇ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ, କହନା ଚାଲ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ମତଲବ କି କୁକୁର ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ମରିଥିଲେ ଯେଉଁ, ସେଇମାନଙ୍କର କିଛି ଆତ୍ମା ବୋଧେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ବାହାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଖିକି ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ଆଖିକି ବଟକୁ ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବା, ସେଠି ଏକ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡର ବଡ଼ ଜୋର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅନ୍ଧାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଁ ଭାଁ କିଏ କେମିତି ଯାଉଛି ଏବାଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍କୁଲକୁ। ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଟାଙ୍କର ଫାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ପୁଣି ସେଇ ବାଟେ ଯିବା, ସେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ବାଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତା ଭିତରେ କିଛି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶବ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ। ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଶବ ରହିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ। ତ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏବେ ରାତିରେ ଯିବା। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କୁକୁର ଭୁକିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତ ଦେଖିବା। ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଠି ଲୋକ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ NH ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେ ଫାଟୁଛି, ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ତ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ସ୍କୁଲ କତିକି ଯିବା। ସ୍କୁଲ କତିକି ଆମର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଫାଟିଯିବ। ତ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଫାଟୁଛି ଟିକେ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲୁନ ଯିବା, ଚାଲ। ତ ବାବା ଆମର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଛି ରେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗାଡ଼ି ଆମର ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ଯାଉନି, ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ। ତ ଏଇ ସ୍କୁଲଟାର ଗୋଟେ କୁକୁର କ'ଣ ବସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାନଗାର ସେ ସ୍କୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶଳା। ଏଇ ଦେଖ ବାହାନଗାର ସେଇ ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ସେ ଶବ ସବୁ ରହିଥିଲା କ'ଣ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫାଟୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଆମର ତ ଫାଟିବ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ତ ଯେତେ ହେଲେ ଡର ଲାଗିବ ଭାଇ। କାରଣ ଏଠି ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଏଇଠି ରହିଥିଲା ଶବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଫାଟୁଛି ଏତେ ବି, ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି ଏଠି। ଚାଲ ଭାଇ, ବହୁତ ଫାଟୁ। ତା ଭିତରୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ଗେଟ୍ ଚାବିବ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ଭାଇ, ଆମର କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆମର ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଫାଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଯିବାନି, ଭଲ ନୁହେଁ ଏଠି। ଯିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବା। ତ ଏଇଟା ବାହାନଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନା କ'ଣ, ଏଠି ବି ରହିଥିଲା କ'ଣ ସବୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଟି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଆମର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଠି ମାନେ ହଜାର ଶବ ରହିଥିଲା ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯିବା ଏଠୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ବ୍ଲଗକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
हेलो हाय जय जगन्नाथ। तो ये ब्लॉग शेष करुँच। जदि आपण मानक यही वीडियो आगू दरकार तो आमको मेसेज करूँ। तो कमेंट बॉक्स खुला अच्छी तो कमेंट बॉक्स में मेसेज करूँ। तो आम आगू यही वीडियो आहरी भल भल जगह जा बनइबू। तो चलतु जो भूत न अच्छा कहते आम पर्दाफाश करूँ। जय जगन्नाथ। वीडियो टी सब्सक्राइब लाइक करूँ।